जो तमे किंचित मात्र संकोच कल ना। जदि तमे चाही थांत तेबे किछि क्षण अपेक्षा करि परिथांत, किंतु तमे ताहा कल ना। तुमर तृतीय भूल तुमर भ्रांत धारणा जे तमे समस्तन को मृत्यु प्रदान करि पार। एमिति कि ब्रह्मदेव इंद्रदेव आदि को भी प्रभावित करि पार, किंतु केही तुमर प्राण हरि परिबे नाही। जेबे मृत्यु सम्मुखरे थाए तेबे तुमे कौन? मु ब्रह्मदेव और इंद्रदेव को कथा भी सुने नहीं। तुमर ए तीनोटी अपराधर दंड पाई मु तुमर बध करिबा पाई निष्पत्ति नेइछि। आउ स्वामी को स्वयं महादेव को निज फासरे स्पर्श करने को दुस्साहस करिबा एहा समस्तंक मध्यरु बड़ अपराध थिला। महादेव माता भैरवी मते महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान करथिले, जोथि पई मो भीतर अहंकार जागृत हैला। मते क्षमा करंतु महादेव, मते क्षमा करंतु माता। जम मु तुमको मोर देवी भैरवी रूपरे एक बड़ कर्तव्य प्रदान कली, आ तमे स्वयं समस्तंक जीवनर निर्णायक कर्ता भाविल। एटा बहुत बड़ भूल तमर। तमर चयन एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व पूरण पाई हेछि, किंतु तमे सही शक्तिर अहंकार रे तार दुरुपयोग करबा को लागिल। एहा सर्वथा अनुचित। क्षमा करंतु माता, मोर भूल हो जाइछि। विधिर विधान को केही भंग करि परिबे नाही। सेथिपाई बालक मार्कंडेय पाई से विधानर अपमान मु भी करिबि नाही। आयुष पूर्ण हेबा परे मनुष्य को मृत्यु अवश्य प्राप्त हेबा आवश्यक। मोर भूल हो जाइछि। क्षमा करंतु माता। से विधानर अपमान मु भी करिबि नाही। आयुष पूर्ण हेबा परे मनुष्य को मृत्यु अवश्य प्राप्त हेबा आवश्यक। ओ मां स्मरण अछि न, मो मार्कंडेय पिता ऋषि मूर्कंड को पुत्र प्राप्तिर वरदान प्राप्त करिबा पई कौन कहिथिली? मु तुमको एभली अनेक पुत्र देई परिबि वश्य जहांकर आयुष 100 वर्ष होइथिबो, किंतु जीए बुद्धिहीन होइथिबे, तेजहीन होइथिबे, अथवा एभली एक पुत्र जीए तेजस्वी मनस्वी और ज्ञानी होइथिबो, किंतु तांकर आयुष केवल 16 वर्ष होइथिबो। सेथिपाई मु वरदान देउछि जे आजि परठारु मार्कंडेयर आयुष 16 वर्ष ठारू अधिक केबे भी हेबो नाही। 16 वर्ष ठारू अधिक केबे भी हेबो नाही। 16 वर्ष ठारू अधिक केबे भी हेबो नाही। एई अवस्थारे जमराजन को मार्कंडेय को मृत्यु प्रदान करिवार कौनसी आवश्यकता नहीं। आज सृष्टिर अंत पर्यंत बालक मार्कंडेय आयुष कौन से वृद्धि हेब ना। से सर्वदा चिरंजीवी रहिबे। पुत्र मार्कंडेय ए सबु तुमर भक्ति आउ माध्यम तुम द्वारा महामृत्युंजय मंत्रर आविष्कार संभव हो पारे। जेतेबेले तुमे तुम मृत्यु को निज सम्मुखरे देखि निरुपाय हो सारी सेतेबेले तुमे भक्ति और निष्ठारे मते डाकिथिल।
आउ तुम मुखरु स्वतः महामृत्युंजय मंत्र प्रस्फुटित हैला सेतेबेले तुमको ए मंत्रर महत्व ज्ञात नथिला पुत्र मार्कंडेय किंतु महामृत्युंजय मंत्रर जप करिबा द्वारा ही तुम प्राणर रक्षा संभव होई परिला आउ आजी मु एहा मध्य घोषणा करूछि जे जिए भी महामृत्युंजय मंत्र को जप करिबो तार अकाल मृत्यु आदौ हेबो नाही तार अकाल मृत्यु आदौ हेबो नाही से भीषण रोगरु मध्य मुक्ति पाइब महादेव मु कृतार्थ हो गली प्रभु आज आपण और माता गोटे पुत्र को यही सुजोग प्रदान कले जे से तार माता पिता को निराशा को आशा और आनंद रे परिवर्तन करि परिबो एहा आपणकर दया कृपा आउ आशीषर परिणाम प्रभु पुत्र मार्कंडेय मोर पूर्ण विश्वास थिला तमर प्रार्थना महादेवଙ୍କ निकटरे अवश्य पहुँचीब तुम मध्यरे एक विशेष गुण अछि तम शब्द गुड़िक हृदय रे प्रवेश करी आत्मा पर्यंत पहुँची जाए ए सबु आपणक लीलार चमत्कार माता एहा आपणक आशीर्वाद माता माता आपणक लीला तो अतुलनीय एबे सृष्टिर चक्र तो संपूर्ण हो सारी ना माता कहीं ना एबे तो माता भैरवी रूप आपण मृत्युर रचना कर सारी अर्थात एबे समय आसीबा परे समस्त प्राणी मृत्यु पर सेमानकर जमलोक को जीवा निश्चित थिला जेउठारे से प्रायश्चित एवं साधना करी निज कर्म अनुसार सठिक लोकरे प्रवेश करि परिबे एबे तो संसार संपूर्ण हो जाइथिला ना माता नहीं 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 ए पर्यंत भल आ मंद कर्मर फल मृत्यु परे जाय प्राप्त हेउथिला किंतु एबे महादेव नारायण आ ब्रह्मदेवंकर ए इच्छा थिला जे एही भली एक विधान हेउ जहा द्वारा जीव मानंकु तांको कर्मर फल तांको जीवन काल रे प्राप्त हेबो मते त्रिदेवंकर ए प्रस्ताव स्वीकार नथिला किंतु मते मोर परवर्ती स्वरूपर स्वीकृति पाई से माने मो सहित छलना कले त्रिदेव आपणक सहित छलना कले माता जहार परिणाम स्वरूप मु मो स्वामी सहित त्रिदेवंकु उचित शिक्षा देइथिली माता उचित शिक्षा देइथिले पुणी त्रिदेवंकु इमिते की छलना करिथिले त्रिदेव जे माता तांको दंड देबाको विवश ही पड़िले गणेश तू तोर जिज्ञासा शांत करिबा पाई एठारे उपस्थित ब्रह्मदेव और नारायण को ही पचारि बुझिने जे से माने की भली छलना करिथिले मो सहित देवी सेतेबेले आमे जहाँ भी करिथिलु लोक कल्याण एवं हित निमंते करिथिलु किंतु मातुल आपण माने एमिते कोन करिथिले माधव माधव क्षमा कर दियो तू माधव ए तलक क्षमा कर दियो तू हाथ तू आई बोली भूल हबनी माधव बाहर ए केभली कोलाहल सुना जाउची एते आकुल स्वर रे क्षमा निवेदन काहे के करूचंती से कदाचित मते स्वयं जाई देखिबा को पड़िबो माधव क्षमा कर दियो तू माधव मु बतन दते आगु को एमिति भूल तलिबिनी माधव नाथ स्वामी प्रणाम माता प्रणाम माता केउ अपराधर क्षमा मागुछंती से नंदी तुम्हें ही कुह ठीक अछि प्रभु माता कैलासर उपवन रे किछि मृग आसी एठी फल खाउथिले ये सेमानंकु देखिला आउ सेमानंकु सेटु घौड़ेबा पई पत्थर मारी सेमानंकु आहत करिदेला किछि कामरे मु सेठाकु जाइथिली तेबे मो दृष्टि यार ए दुष्टता उपरे पड़ीगला
ଏଭଳି ଭୟର ଭାବ ସେମାନଙ୍କ ନେତ୍ରରେ ଦେଖି ମାତା ସେମାନଙ୍କ ଏହି ଅସହାୟ ଭାବକୁ ଦେଖି କାହାର ମନ ବି ତରଳି ଯିବ। ଏହା ତ ସର୍ବଥା ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିଛ। ନିର୍ବଳ ଅସହାୟ ଜୀବଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କେମିତି କରିପାରିଲ ତମେ? ମାତା ମାତା ମତେ ଜମା ତଲି ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା। ଆଦୁ ଏମିତି ଆଦୌ ହବନି ମାତା। ମୁଁ ତାକୁ ତଲେ ତଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳକୁ ତାଇବାର ଦେଖି ମୁଁ କୋଦିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପତଲ ମାଇଲି। ମାତା ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ ହବନି ମାତା। ମତେ ଜମା ତଲି ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା। ଯେ ଭୋକ ଉପାସରେ କୈଳାସକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ଏହା ତ ଅନୁଚିତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗକୁ ଯେମିତି ନ ଘଟେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏହା। ଏବେ ଯାଅ ଏଠାରୁ। ଠିକ ଅଛି ମାତା, ମୁଁ ସ୍ଥଲଲ ଲଗିବି ମାତା। ଉମା, ତମେ କେବଳ ଚେତାବନୀ ହିଁ ଦେଇ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲ। ଏହା କଣ ଉଚିତ ଥିଲା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରିଲିନି ସ୍ୱାମୀ। ଏହା ଉଚିତ ନଥିଲା ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା? ଅସହାୟ ଜୀବଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହତ କଲା। ଏହି ଅପରାଧର କଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ତାର? ଉମା, ଆମେ ଜୀବଙ୍କ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥାଉ, ତେବେ କଣ ତାଙ୍କ ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ଭୁଲ ସେଇ ଅପରାଧ ନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଭୁଲ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରହିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ଭୟରେ ପାପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ। ଯେମିତି ଏଇ ଗଣ, ଯଦି ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଲେ ବି ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ମରଣ କରି କେବେ ବି ଏଇଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ସେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ନାଥ, କର୍ମଫଳ ତ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଉମା, ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ କାଳରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ପରିଣାମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ଜୀବ ଅବଶ୍ୟ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନେଇ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବ। ନାଥ, ଆପଣ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କଠୋର ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ମାତା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମୋର ସନ୍ତାନ। ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଅଶ୍ରୁ ମୋର ବୋହିଥାଏ। ମୁଁ ହିଁ ଯମଲୋକର ରଚନା କରି ସେଠାରେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍କାର ମତେ ବିଚଳିତ କରିଦଉଛି। ଯେବେ ତାକୁ ସହିବା ମୋ ପକ୍ଷେ କଠିନ, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ସ୍ୱାମୀ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କଦାପି ହେଇପାରିବନି। ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ତା ଜୀବନ କାଳରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଦେବ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ଅଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ ବି କରେ, ତେବେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ କରି ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରୟାସ ତ ବିଫଳ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଲୀଳାଧାରୀ ନାରାୟଣ। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କୌଣସି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ହୁଏତ ଉମା ଶ୍ରୀ ମହାକାଳୀଙ୍କର ସପ୍ତମ ରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସେଇ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବା ଏବେ ସଂସାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉଚିତ କଥା ମହାଦେବ। ମହାଦେବ, ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ, ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ, ମତେ ଆଉ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିନାହାନ୍ତି। ନାରାୟଣ, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଅଚାନକ ଭୋଜନ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମହାଦେବ, ମୁଁ ମୋ ଲୀଳା ତ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯେବେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବି। ଆପଣ କେବଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ବାକି ସବୁ କଥା ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସ୍ମରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଅଳ୍ପାହାର କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ହଁ,
काली जेतेबेले आपण आम सहित भोजन करिवे सेतेबेले आपणको अल्पाहार त्याग करी किछि अधिक भोजन करिवार कष्ट करबाको हेबो। मो लीला रे मो योजना रे आपणकर महत्वपूर्ण भाग अछि जहाँ आपणको संपन्न करबाको हेबो। हेले अधिक भोजन ताहा तो मु केबे करि न थाए, किंतु नारायणଙ୍କ कथा को अमान्य भी करि परिबिनी। स्वामी स्वामी आपण ध्यान रे मग्न हे गले सब भूली जाउचंती, आहार करिबा मध्य। नियंतु प्रथमे फल आहार करंतु, तापरे पुनः ध्यान करिबे आपण। उमा मु तुमको कहबाको भूली जाइछि, मो ब्रह्मदेव एवं नारायणଙ୍କୁ देवी सरस्वती आउ देवी लक्ष्मीଙ୍କ सहित काली भोजन पई निमंत्रित करिछि। एहा तो अत्यंत उत्तम समाचार, बहुत आनंद लागिबो। किंतु आपण तांको आमंत्रण करिदेले आ आपण मते एबे कहउचंती मते यथा शीघ्र प्रस्तुति करिबाको पड़िबो। मो पाखरे समय नाही, मु एबे जाई गणमाननको काम बांटी दउछि। उत्तम व्यवस्था हवा दरकार, हेले समय बहुत कम, मते बहुत शीघ्र सब किछ करिबाको पड़िबो। काली जेतेबेले आपण आम सहित भोजन करिवे तेबे आपणको आपणकर अल्पाहार त्याग करी आवश्यकता ठारू किछि अधिक भोजन करिवार कष्ट करबाको हेबो। मो लीला रे मो योजना रे आपणकर महत्वपूर्ण भाग अछि जहाँ आपणको संपन्न करबाको हेबो। ज्ञात रहिबा आवश्यक जे लीलाधारी नारायण कोन करूछंती, किंतु काली से कहिथिबा कथा अनुसारे अधिक भोजन करिबा पई मते आज उपवास करिबाको पड़िबो। अच्छा मातुळ ई लीला रचिथिले ता पुणी भोजन को केंद्र करी। एहा तो अत्यंत रहस्यमय लीला प्रत्यय हेउछि। मते जणा भी नथिला, किंतु ए सब मोर परवर्ती स्वरूप को प्रकट करिबा निमंते करा जाउथिला। गणेश तो मनरे पुनः कोनसी प्रश्न उपस्थित र आभास होउची मते पचार, शीघ्र पचार तो प्रश्न। माता आपण ही संसारर जन्मदायिनी सर्वज्ञाता आपण, तथापि आपण मातुळ श्री हरिंकर योजना को बुझी पारिले नहीं। हाँ माता, आपण ही आपणक लीला माध्यम मधु एवं कैठव असुरं को उत्पन्न करथिले। मातुलंको तांको जोक निद्रारु बाहर करिबा पई मध्य आपण तांको सहाय्य करथिले। पृथ्वीर रचना पाई मध्य आपण सेई सबु घटना को सृष्टि करथिले। सेतेबेले भी मातुल आपणक लीलार अंश थिले। ताहाले एबे आपणको तांकर ए लीलार आभास काहे की हेला नाही माता? उत्तम उत्तम प्रश्न पचारुच तमे दुहे। श्री महाकाली रूपरे मो पाखरे किछि भी लुचि रहे नाही, काहे कि ना सेबे मो चेतना निगुण रूपरे सर्वाधिक सशक्त रही थाए, किंतु पार्वती रूपरे मोर चेतना शरीर रे बांधी हे मो द्वारा निर्धारित नियम द्वारा सीमित हे रही थाए। सेबे मोह आ भावना रे प्रेरित हे थाए मन, मोर सतर्कतार आभास हे थाए। आ सेठी पाई सेबे लीलाधर नारायण तांक लीला रे प्रभावित करिबारे सफल हेइथिले। तापरे कोन हिला माता? कोन पियुषा पियुषी मातुळ एवं माई समस्ते भोजन करिबा पई कैलास को आसीथिले? हाँ गणेश, भोजन पई समस्ते कैलास को आगमन कले। आ सेबे नारायणकर एई लीलार प्रारंभ हेला। मोर परवर्ती महाविद्या स्वरूप धूमावती। अति उत्तम। एथरर भोजनर व्यवस्था
ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଭୋଜନକୁ ଦେଖି ତା ସ୍ୱାଦର ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଦେଖି ମତେ ତ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବନ୍ଦ କରି ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କ ଭୋକ ସହିତ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପର କି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ଅଛି ଭ୍ରାତା ନାରାୟଣ। ପତି ପତ୍ନୀ ତ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ବି ଭୋଜନ ନ କରିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କେମିତି କରିବ? ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭୋଜନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଜନ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? ଉଚିତ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୀଳାର ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଏବେ ସେତିକି ଥାଉ। ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରସି ଦେବେ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ମୁଁ ମୋ ଥାଳି କେବେ ବି ପରସେନି। ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜନ ପରେ ତାଙ୍କ ଥାଳିରେ ଯାହା ବି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।